बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। और आज काफ़ी अरसे बाद, क्योंकि मैं कुछ बीमार था इस वजह से नहीं कर सका, आज एक और ख़बर आपके साथ लेके आ रहा हूँ। और ज़राए इसके जो है वो सोशल मीडिया है, और उसके मुताबिक बड़े अ, दावा करने वाले ने बड़े इसको कहते हैं बड़े वज़नदार अंदाज से दावा किया कि रॉ और पीटीआई के रवाबित डार्क वेबसाइट पर लीक हो गए हैं। डार्क वेबसाइट पर एक हैकर ने रा के खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन के मुतालिक डॉक्यूमेंट्स बेचने के लिए 5 लाख बिटकॉइन मांगे हैं, और जो अरबों रुपए बनते हैं। इसने नमूने के तौर पर कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक करने का ऐलान भी किया, जो हम आपके इस वक्त आपको पिक्चर पे नज़र भी आएंगे। इसमें पहला डॉक्यूमेंट्स पेश खिज़मत है। इसमें तफसील बताई गई है कि कैसे पीटीआई के 2 मुंतखब होने वाले एमएनए इकबाल आफरीदी रा से राब्ते में थे, और वो दहशतगर्दी की सहूलतकारी में पेश थे, ताकि इनको हमलों में आसानी रहे। वो दहशतगर्दों की सहूलतकारी कर रहे थे। दर्जन डॉक्यूमेंट का उर्दू मतन देखा जाए तो उसमें सितंबर 2024 जमरूद में एक कटआउट के ज़रिए कंट्रोल राब्ता कायम किया गया, और सब्जेक्ट इकबाल आफरीदी को बराह रास्त म्यूनसिपल ऑफिस या दफातर और सरगर्म कारकुनों के प्लेटफॉर्म तक रसाई हासिल क्योंकि है। इसकी आमदनी गैर रस्मी तिजारत और स्मगलिंग पर मुनहसर है। इनके असर और रसाव, इनकी ताकत का अंदाज़ा लगाएं कि फ़ौजी ऑपरेशन की ये मुखालिफत करते रहते हैं, और मुख्तलिफ आने बहाने से फ़ौज को क्रिटिसाइज़ करते हैं, और नकलो हमल की आज़ादी का मुतालबा करते रहते हैं। जेल की जो चमन के स्कैंडल को इनके मुआविन लिंक और करीबी ज़राए और कोर फराहम करने वाले बयानात से जोड़ते हैं। पैटर्न 3 असरात पैदा करते हैं। इसका जो अंदाज़ा है, फैसला साजी मुकदमात पर पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ रुकावट, शिद्दत पसंद और स्मगलरों के लिए रिवायती गुंजाइश पैदा करना, और बैरूनी तासुर के पाकिस्तान गैर मुस्तहकम और बद निज़ाम मुल्क है, यहाँ पे निज़ाम हुकूमत सही तरीके से नहीं चलाया जा रहा। अभी मज़ीद डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, इससे वाज़े होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हालात ख़राब करने के लिए रा पीटीआई और पीटीएम और पीटीआई रा टीटीआई टीटीपी पीटीएम और पीटीआई मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए केपी में 13 साल से इसीलिए अमन नहीं हो रहा, क्योंकि इमरान खान दहशतगर्दों को वापस लाना चाहते थे और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने देते थे। असल में अगर गौर किया जाए तो इस वक्त आज का जो जलसा है उसकी कार्रवाई को भी अगर गौर से देखें तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही माहौल नज़र आता है, और ऐसी ही तकारीर की जाती हैं, या ऐसी तकारीर आपको सुनने में मिल रही होंगी। मसला ये है कि पाकिस्तान का एक वजूद केपी, और जो वजूद का हिस्सा जो सीने के करीब है, वो हैसियत रखता है। अगर वहीं पे मामलात डिसओन किए जाएं या उनको ना संभाला जाए, या उनके मामलात को इस तरह गैर मुल्की ताकतों के साथ रवाबत पैदा करके वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अगर ऐसी कार्रवाइयों में मुआवनत की जाए तो ये सरीहन वतन दुश्मनी से तशबीह होती है, और इसका रवाबत बनता है। पाकिस्तान हम सब की सबसे पहले प्रायोरिटी है। हम हमेशा कहते हैं पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, पाक फ़ौज हमेशा पाइंदाबाद, और हमारा सबसे अहम ताकतवर वजूद इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद पाकिस्तानी अफवाज से रिश्ता है। इस वक्त जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के जो मामलात एक बैनुल अक़वामी तौर पे अगर आप गौर करें तो जिस तरह ताकत और तवानाई के साथ जुड़ के सामने आए हैं, ख़ास तौर पे सऊदी अरब ने जिस तरह पजीराई की है पाकिस्तान की, और उनको अपनी हिफाजती
اقدامات کے طور پہ اپنا پارٹنر بنایا ہے. یقیناً آنے والے دنوں میں جو خبریں ہیں 3 سے 4 ارب ممالک جس میں سب سے سعودی عرب کے بعد جس کی کبھی امید ہے عمان بالکل تیار اور ہاتھ ملا چکے ہیں، اور آنے والے دنوں میں ماشاءاللہ مبینہ طور پہ وہاں سے بھی خبریں خوشخبری پاکستانیوں کو دیکھنے اور سننے کو ملیں گی. تو پاکستان کے وہ دشمن جو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا روابط اور رابطہ اگر رہا اور اسرائیل اور ایسی قوتوں سے جو پاکستان کو ڈسٹروائے کرنا چاہتی ہیں، پاکستان کے ایٹمی تنصیبات کو تباہ کرنا چاہتی ہیں یا ان کو ڈسیبل کرنا چاہتی ہیں، اور اس میں ان کی معاونت اگر پی ٹی آئی کرتی ہے تو یہ وطن دشمنی سے زیادہ کنسیڈر ہوگا اور ہو رہا ہوگا. یقیناً اس میں دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان صاحب اکثر آج سے نہیں، کافی پرانے عرصے سے، کوئی 2014-15 سے وہ مسلسل پاکستان کے 3 ٹکڑوں کو تقسیم کرنے کی بات کرتے رہے ہیں، اور یہ یقیناً جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ شدید پریشانی کا باعث ہے. اس کے لیے آنے والے وقت میں انشاءاللہ ایک آپ کے ساتھ اور پروگرام آپ کی خدمت میں کیا جائے گا. ابھی صرف یہ ہے کہ آپ ان کی جذباتی تقریروں کو آج سنیں گے اور اس کے اوپر دھیان نہیں دیں گے، کیونکہ یہ کہتے کچھ ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان میں پورے میں صرف اور صرف کے پی میں چند ہزار لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ موجود ہیں. اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا جائے تو سوشل میڈیا پہ ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، اور یہ اسی لیے سوشل میڈیا کو اپنی طاقت کہتے ہیں کہ ایک ایک گھر سے 10-10 15-15 20-20 اکاؤنٹ چلائے جا رہے ہیں، اور بعض ایسے سپورٹر ہیں جو کئی 100 اکاؤنٹس چلا رہے ہیں آرام سے بیٹھ کے. اس کی تانے بانے بہت سارے ممالک میں ملتے ہیں. اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ اگر آپ پاکستان سے دل سے محبت کرتے ہیں تو پاکستان اور پاکستانی فوج سے محبت کا اظہار اپنے اس جذبے کے ساتھ کریں کہ ان کو سپورٹ کریں، اور جو پاکستان کی مخالفت کرے ان کو آپ ڈس اون کریں. آج کے لیے صرف اتنا ہی. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس پروگرام کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کرائیے گا، اپنے طور پہ بھی سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنے دوستوں کو بھی کہیے گا، کیونکہ مجھے طاقت و توانائی اگر چاہیے تو وہ آپ کی طرف سے کومنٹس کی صورت میں، سبسکرائب کی صورت میں اور لائک کی صورت میں. بیل آئیکن کو جب دبائیں گے تو میری گھنٹی بجے گی، میرے میں طاقت آئے گی، اور میں مزید آپ کے لیے اچھی چیز لے کے آؤں گا. مجھے اس وقت اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.